السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ سوال: الافق کا واقعہ کون سا واقعہ کہلاتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ کے کس بیٹے کے نام پر تھی؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: 6 حقوق ہیں۔ سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: ابلیس نے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رکوع سب سے زیادہ ہیں؟ جواب: سورت بقرہ میں۔ سوال: کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: کافروں کے نادان دیوانے جو نا سمجھی میں فوت ہو گئے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے۔ سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟
جواب: مختار سقفی نے۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوث، بؤق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال: حدیث کی 6 مستند کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابو القاسم زہروی۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنیات آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران وہ شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب: شرک کا متضاد لفظ توحید ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔
सवाल, शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, शेखुल इस्लाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, पहला इस्लामी परचम जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब, पहला इस्लामी परचम जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। सवाल, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफर था? जवाब, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का गुलाम मिस्र शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफर था। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल, कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब, कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। सवाल, ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब, ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ैद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल, इस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुंह हैं? जवाब, इस फरिश्ते का नाम बरक है जिसके 4 मुंह हैं। सवाल, शराब मुसलमानों पर कब हराम हुई थी? जवाब, शराब मुसलमानों पर 4 हिजरी में हराम हुई थी।
سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی نہیں پیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا ہی پانی پیا، کنویں کا کبھی نہیں پیا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سودان بن عمران نے شہید کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔
सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब: लौंग है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल: फ़र्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: फ़र्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: किस वाहिद शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया?
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتوں کی ہوں گی۔ سوال: کس نبی سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے تھے۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ سوال: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعہ کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔
सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। जवाब, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था। जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल, शब कदर की रात फरिश्ते किन लोगों से हाथ मिलाते हैं। जवाब, सही हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये 5 ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो, क्योंकि इस रात हज़रत जबरील अमीन बाकी तमाम फरिश्तों को ज़मीन पर लेकर उतरते हैं। और जो बंदा इस रात अल्लाह की याद में मशगूल हो, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, यानी कि अल्लाह की बारगाह में बंदा किसी भी तौर पर हाजिर हो जाए, तो कुरान पढ़ने या नमाज़ पढ़े, फरिश्ते इसके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा रहमत भी करते हैं। एक रवायत में यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते इसे मुसाफ़ा भी करते हैं, यानी कि हाथ भी मिलाते हैं। तो ये किस कदर सादत की बात है। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था। जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल, दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। जवाब, दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं। जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं। जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाज़ार है। सवाल, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है। जवाब, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल, ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे।
جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس دن آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سوال: کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کا پھول پسند تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟
जवाब, पूरा कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। सवाल, दारुल हुकूमत कूफा से शाम किसने मुंतकिल किया? जवाब, दारुल हुकूमत कूफा से शाम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुंतकिल किया। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले फल खजूर खाया गया था। सवाल, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कौन सी मौत की दुआ मांगी थी? जवाब, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए शहादत की दुआ मांगी थी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत और जाए विलादत बताएं। जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत 21वीं और जाए विलादत बैतुल लहम में है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। सवाल, तूफ़ान के खात्मे और कोहे जूदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस परिंदे को खुशकी पर भेजा कौन सा था? जवाब, तूफ़ान के खात्मे और कोहे जूदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौवे फिर कबूतर को खुशकी पर भेजा था। सवाल, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का हिस्सा नाक है जो गर्म हो जाती है। सवाल, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है। सवाल, खुतबा उर्दू ज़बान में पढ़ना या खुतबे में उर्दू के शेर पढ़ना क्या अमल है? जवाब, अरबी ज़बान के सिवा हर ज़बान में खुतबा मकरूह है, अलबत्ता फ़र्ज़ खुतबा अदा हो जाता है। सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत बताएं। जवाब, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। सवाल, इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है?
जवाब: इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई खाना हराम है जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। इसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज़ है, और इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों की मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना जायज़ नहीं। सवाल: बैत रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब: हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की वजह से। सवाल: किस चीज़ की आवाज़ 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? जवाब: अजान की आवाज़ है। सवाल: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की? जवाब: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा उमरू बिन लहे ने की। सवाल: दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब: दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताज लोगों को कौन सा जानवर पालने का हुक्म दिया? जवाब: इब्न माजा की हदीस नंबर 2307 है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां जबकि मोहताज लोगों को मुर्गियां पालने का हुक्म दिया। सवाल: मुर्दे को कब्र से बाहर की कौन सी चीज़ दिखाई देती है? जवाब: औरतों के कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताज़ा हो और वो बुलंद आवाज़ से रोए तो उनके कर लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताज़ा हो, क्योंकि इनमें सब्र कम होता है, इसलिए उनको घर बैठे ही अपने मरहूम को इस साल सवाब करना चाहिए। औरत के लिए कब्रिस्तान जाना मकरूह तहरीमी है। कब्रिस्तान जाने से जो मना किया गया है तो इसकी वजह यही है। बाकी लोगों में जो बात मशहूर है कि कब्र में मौजूद मुर्दों को कब्र पर आने वाली औरतें बरहना नजर आती हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं। सवाल: हवारी रसूल किस साहबी का लक़ब है? जवाब: हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल: नमाज जुमा में दूसरी अजान किन साहबी ने शुरू करवाई? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल: हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? जवाब: हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में मिली थी।
सवाल, इल्म का शहर किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का शहर कहा जाता है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।